अच्छा जदि भी कृष्णचंद्रन बोले मैं कथाटे पचराबी तापर ये कर घर के आनबी कहाँ कथा पतराओ गो भाई तमर ऑफर कहीं गला को ऑफर बेले तमर ननी এটা অফার হে हे धनमाली गो मुई तुम धनमाली के सरदा है से ए मचवा लोग करते ये वर्षना थाली गो ये मोर धनमाली गो ओ ये वर्षना थाली गो हाँ कथा पदे कही देव गो धना मात्र पति छोटिया कथाटे सब पहला ना कदे बड़बड़टा पचराते के হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধনা হে ধনবালি গো সোনাবালি গো বাবু গো ধনবালি গো সোনাবালি গো মো ধনবালি গো হে মোর সোনাবালি গো হে মোর ধনবালি গো হে মোর সোনাবালি গো কত কথা পদে কই আই গো কথা পদে কই না ইয়াতে কথা পদে কই না আই গো মতে কথা পদে কই দেব গো दिन सात रात भरोसा हेला गन्नद रमने सात दिन सात रात भरोसा हेला गन्नद रमने किनारे गना यमुना मते नहीं करी पता तुम्हें कहा सचा मते नहीं करी पता तुम्हें कहा सचा इटा भाभी भाभी लेके भाई गो मते कथा पदे कही देवार भाई गो मते कथा कही देवार पधन कलाकार হয় কি রাধা মাইগো যেতেবেলে দ্বাপর যুগরে সেই ইন্দ্র রাজা ক্রোধ হই করি 7 दिन पर्यंत वर्षा करथिले से समय तमे गिरि गोवर्धन टेकिथिल हां हां गिरि गोवर्धन टेकला समय रे 7 दिन पर्यंत जे वर्षा हेतिला से वर्षा जलटा केनाडे गला जे गोपपुर जमुना रे टिकी भी पानी नहीं बढ़ी पारला कि गोपपुर बासिंकर की किछि क्षति नहीं से वर्षा जल कथा टिके जदी कहंते मोर मन जे उस फोन को माई गो क्वा दिने छना वर्षा हेले गो माई ई भुई चुहुची भुई चुई थिबा नेले भुई जे हो भगवान दिने ओदर ताके चुई नि दोथिबा
7 दिन तो नहीं चुई पारे जड़े बड़े भई भी हो 3 दिन मारी देला तो जनता लज पजी जीवा कादो जे माई गो ई कथा में काल के कोई दिनी এক সেকেন্ড চমকে আসু बक 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 আমুনি নাই কই পারবে না যা আসু ঘর যা ए जाने मोर पर काची बुची दे मैं कालते खेल তোর কাছি বুচি তো খরাম আছে নেই রে গার সাথে যেই কথা কইলে ঘর কে নেব তুমি তো বিশ্বাস রাইলে না আগো গজগ মরি মো সত্যি গো গেলে রানী গো এ মতে করিনে 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 ঘাত রাজা 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 मोके भी कोरीने गए तोर मंत्री 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 শকত নাই না মন্ত্রী হচ্ছে না গার সার আর দেখি মন্ত্রী হচ্ছে আগো তুমি হেনতা নেই হব মোর সখা কাকা যে হের নেলো কে বোঝা ভাই হাতি দিলক কি হয়েছেন সখা আসো সখা আসো দিক বললো আকাশ বাহারে কি ও জেনতা নিয়ে আইদিলে হেনতা নেলে যা হ্যাঁ আসো উঠো 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 আগো জেনতা নিয়ে আইদিলে হেনতা নাটি করে হায় তোর কলি কথা লাগে সুরুতা গো তুই মোর ছাতির কলজা তোর भी कोली कोता मोके लागे शुरू तागो याद देख भी তুই মোর ছাতির ফপস পথর বাগিয়ে দিচ্ছে ফপস আর গুগল করবা হায় তোর কলি কথা মতে লাগে সুরুতা গো তুই মোর ছাতির কলজা আগো গজগ মনি মোর গেলে রানী গো গজগ মনি মোর গেলে রানী রে এ মতে করিনে ঘাত রাজা মতে করিনে ঘাত রাজা 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 মাই গো হায় তোর কলি কথা লাগে সুরতা গো তুই মোর ছাতি করজা তোর কলি কথা লাগে সুরতা গো তুই মোর ছাতি করজা গো বাবু আগত্রে তো যুগর কিরণ সে অগস্তি ঋষি বর সে অগস্তি মুনি বর ত্রেতয়া যুগর কিরণ সে অগস্তি ঋষি বর সে অগস্তি মুনি বর আগো 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে মাই গো দিনে অগস্তি মুনি অযোধ্যা নগরকে যেতেবেলে বুলবা পাই যাইছ তো সেই দিন ঠারু সীতা মাতা কাଣା করুଥିଲେ অযোধ্যাবাসী মানଙ୍କୁ প্রজা মানଙ୍କୁ কাଣା করছ নিজের হাতরে রান্ধি রান্ধি করে 21 দিন পর্যন্ত খাবা লাগি দউছ তো সমস্তে খালা পরে সমস্তঙ্কর পেট পুরলা গো মাই অগস্তি মুনিঙ্কর পেটটা নাই পুরলা बोले ताकर पेट 3-4 एकड़ बारी थिला के নাই সখা তাঙ্কর পেটে গোটে কালা মানে অভিশাপ লাগিଥିଲା ओ बोले एंती अगस्ती रुसी एंती खेई खेई कर हगी दुथिला নাই সখা তাঙ্কর পেটে অভিশাপ লাগিଥିଲା বলি করি যেতে খাদ্য খাইলা পরে বি তাঙ্কর পেট টানে পুরুছিল मु
मुई कहना भाबुतिनी कहने खोउतिलारी बट चेरुतिला ना नहीं नहीं सखा तो अगस्ती ऋषि पेट में पुरला मात्र के अगस्ती ऋषि काण कले जानी छ सीता पाके गले का बोले छ तुमर हाथ र ना 21 दिन खाला पर भी मोर पेट नहीं पुरजे सीता मते पानी हेले टिके दियो जे मोर पेट पुरबा बोले सीता माता को पानी ई कथा के सुनी करी गो माई अच्छा सीता माता रागी गले तुम्हें 21 दिन खाला पर भी जदि तुमर पेट नहीं पुरछि तुमको गुटे गोरिया पानी देले हेले तुमर पेट पुरबा गोरिया हेले कीड़े अछि पेट पुरता जो मुई तुमको अभिशाप देली कि द्वापर जुग जते बेले हेबा कृष्ण और इंद्रंकर विवाद हेबा समय रे इंद्र राजा 7 राति 7 दिन लगाण वर्षा करबे सही वर्षा सब जल सब तुम्हें पीबो बोले सीता माता अगस्ती को अभिशाप देले तेणु आगो अगस्ती सब पीले जमुना बढ़ी नहीं है राजनु गोपपुर ने हुलिला गो हले भी मनैला इटा दांडी रामायण गो प्रमाण रहिछि प्रमाण रहिछि इटा लिखिछे विपिन सुदाम इटा लिखिछे विपिन बजरंगीर बेटा गो आइ तो कहनी कथा लागे सीता गो तुई मोर छातिर कलो जा तोर कहनी कथा लागे सीता माई तुई मोर छातिर गो सही जल सब अगस्ती मुनि पीथिले सीतांग कारणरू साप्य कारणरू सेति लगी जमुना बढ़ी भी नहीं हला खाले नाले जमुना रे पानी टिके भी नहीं रहला चितम को जुहार